So ayun guys, dito na kami sa bahay ni Tropa and ready to go to icing land. So, yan oh. Fitted. Tangina. George the Jugit. Ready to go. Mga basag. George. So namin diri ron magsakay na mig taxi going to airport no with my friends, you know. Come to Dubai. Dubai. Isakay George. Isakay. Tuara. So we are ready for travel no. Oops. We are ready to travel around the world. So yan, sakay namin taxi. Going to Burj Khalifa. Oh, nahibay kay Kuan. Bro, I saw a phone. Hi bro. Okay, wala doon? Okay. Apil. So ayun guys. Ay po. Ayun no. Pag video ka, pinaala ba? Yan no. We're going to Snowland with my friend. Yan. Travel kami ngayon. So kaway-kaway dyan. Shout out sa mga tropa. We are in the airport now, Terminal 2. Yan no. So pasakay namin plano no, padulong sa Snowland. So yan. Kaway-kaway sa mga tropa natin. Yes, we are going now. Uy ka! Nagwapo ba sa mga kurimaw? So, yan. Yun no. Mao niya mong gingon nga Snowland. Come to Dubai. Habibi! Come to Dubai! Jordy! Yan o. Lokal bukta pa di mo? Padulong namin sa among hotel, no? Yeah. Si Migo. O si Migo. Yeah. Mga travelers. So, how's life for flying the Fly Dubai? Fly high butterfly? Sa update lang tanong na adat dili sa palitanan ng visa ron. Ang dalaw. Para ugma. Kaya ang tropa na ko busy kay nagkuan mi palit mig visa para stay diri sa kuan sa Armenia no. So shout out sa inyo diyan mga tropa na ko diyan. Sugod na mig pila sa mong dollar no. Dollar mo gud ang kwarta diri pambayad. Ha? Lagi. Kwarta na aga pa kaya. Kaya kami kwartang dollar no. Tungod na sa among amigo. Bujurds. Yap yung dollar da Bujurds. Yap yung dollar da Bujurds. Oh, abot lagi mig dollar sign. Bye bye. Ay ka, wala mo kay naway, mura mag nakahubog na. Bangag na kayo. Bangag na kay mga nawwa. Bayad na mi pa kung ano para maka-stay na mi dire. Sa Europe ni, na-miss Europe. Europe lang snow. So mauni siyang Armenia guys no. Yeah. Napa mi sa airport ron. We are going to hotel. Kay magpan-pan ni mag-ikot-ikot ni. So naramong tour guide. Wait. Tour guide. Ano na diyan? Complete sentence. No more? No more? So, ano diyan? This is Armenia. Lamig day pala man.
Okay, ice. Take water. So I'm now in Yerevan. Wala pa kaming tulog, no? Ayan, no? Musok-musok. So yun, astig kayo. So ito yung Armenia. Nasa downtown kami. In the top of the hotel. Yeah. Snow time. Snow time. Kita man ang nahulog-hulog na kwan, muna siyang snow diri. Diri na sa Armenia, oh, di ba? What the heck? Nasa sa downtown Ron City, Yerevan. Yerevan, Armenia. Grabe katugnaw, guys, eh. Wow. Yay ka. Kalami. Sa may mong masulti diri ron, naka sa Yerevan. Kasulti lang nako diri bugnog yun. Bugnaw gyud, no? Ga-ice gyud ang snow. Guys, ipakita ang snow. Ay ka! Gaya si snow. Wala diha. Pero karon guys, diri ta sa city ng Yerevan. Mo ni siyang pinaka main city ng Armenia. So may kakilala ako. Hoy. Yawards, kaulan-ulan ng snow. Gaulan yun, bay. Puwa kay. Sa may masultid diri sa city ng Yerevan. Tugnaw yun. Kurog ang lagay. Liuk-uk. Ok. May snow na, George. Bato man na. Snow. Grabe, abot na ko si Snow, George. Abot na ko si Snow, George. George, oh, Snow. George. Kala. So it's very, no? Snow kay diri sa panahuna. Aman ni kong dapita ron. Pero shout out sa inyo tanan diyan na nasa akong mga friend list sa Facebook o sa akong page, no? Grabe, nag-snow diri, oh. Grabe kayo. Sana all. Oh, di ba? Aso-aso pa. No, ikaw ban si Bo George. Bo George! Unsay mabati ni mo, Bo George? Kurog itlog. O ka na ako, nabuwak ng itlog sa bugnaw. Mag-awards, oh. Gatulog-tulog, snow guard, to. Ay, shout out sa inyo diya. Ayun, oh. Grabe. Sarap. Alam mo yung first time ka nakapunta dito? Ito lang yung masasabi ko, guys. First time ko nakapunta sa lugar na to na may ice, na nag-i-snow as in. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Grabe, nakikita ko yung tumutulo yung ice sa katawan ko. First time. Alam mo yun? After 37 years of existence in this world, meron ako nakanili sa snow nga lugar. Grabe lang niya sa pakiramdam mo. Huwag na kayo. Nga, grabe king ice, oh, di ba? Ugma, mag-tormid. First day pa lang naman ron, laps, nagawas-gawas nila akong tanaw na unsa gyud ang city sa Yerevan, namin sa Armenia ron. So, shout out sa inyo tanan diya. Grabe. So, shout out sa inyo tanan diya. Guys, grabe. Nag-snow diri karon sa Armenia. There you go. Sobrang kabugnaw diri karon.
Sa Armenia Sea. Snow is real. Itong hotel na to, alam nyo sa movie to. Makikita nyo to. Yeah! John Lloyd. John Wick ba? Amin ako John Lloyd. So yun o. Tingko na mo. Wah! Ito Arrakis to. Grabe. Tugnaw i-park. So, naanami diri sa Mountain of Snow. Tara oh. Grabe. Gapo kayong lugar nila, brad. Tara oh. Snow beach ito na naman. Tapos, unay lang pa no. Oh. Oh. Kita ka na. Ah. Nasa snow eh. Oh. Okay ba oh. Stig na sa naong. Isa ba? Ah. Naparatan ka snow ba oh? Nawa eh. Yawa. Solid kayo. George! Georgie! Bay, diri bay! Diri ka, nag-snow ka diri oh. Diri oh. Nag-video ko diri. I-post na ko sa Facebook ko niya. Shout out sa mga tropa niya. Snow ka na. Awards! Ligo ng Easter Church oh! Daw kayo yawa. Grabe. So kita mo na kung so to ara. So grabe yung snow dito. Oh, to arak snow. Sulit kayo. Ah, oh. Oh. Shades. Ah. Grabe. Bugnaw kayo. Bugnaw kayo. Mura kayo. Guys. Ito na mi. Ah. 3 go. Tuara, naligyas na. Sorry, bye. What a beautiful place. Alcohol. Homemade. Homemade vodka from European Armenia. Yeah, why not? So tayo? It's nice, right? Amazing. Amazing. Very nice. Sarap ito may bay. Sige. Dati. Sarap na at case dito rin dirami. Dami. So good. Case dito bang. Amazing? Give me. It's nice, right? Yeah, I will try. I'll try. Tell me kung mas. So guys, nata diri karon sa Yerevan temple, which is this one. And 55% alcohol vodka. Very nice. Nice, right? Yeah. See? No I'm telling flavored, you. no anything, no sugar. That's why you will not have Yeah. any hangover or headache. Bay, kasugtay bay, namin kayo. Pero may evidence siya, bay. Mm. Wine. With wine. In Armenia, homemade. Very good. The best. The best. Homemade wine with 55% vodka. Ah. It's nice, right? I think you will drink this on the way. In the Namin sa art, ano? Gigarts.
Gigards Monastery. Shout out. Hi. Kapan ta diri oh. Lami kayo. Gatul-tulo na pang isno. Huwa kay. Daddy! Ming Ming, Daddy! Yay, wapun tinag play day piste. Surut na. Okay. Sige ba ya? One, video na George. Ayaw i-picture kayo mag-shirt na. Kaya? Game. Tara mo nga. Sayang kina. Huwag na huwag. Start time. Bye. The new part-timer here in Armenia. Ivan Lloyd. Kanya muna na ano nakakaura. Chka. Bugwali bay. Интересно канал. Start time. Bossy.
Done, let's go. Very wet. Kaya kamo. Grabe ang ganda ng lugar na to, promise. Ito yung Gigarts. Sumahon ni siyang cable car guys, oh. Stick kayo, grabe. Grabe gisno. Suara. Turang aktor. Ya. Grabe. Experience. Hindi naman yung damit ko, oh. Pulo na kay guys ba? Ika. Ang kauban, si Boy Dinsyo. O si Boy George. Tara, oh. Kaway-kaway. Shout out sa tanan. Yeah. Wala guys, grabe yung ice akong kamot guys. Grabe nag-ice akong ano. Amazing experience kayo. Ta. Shout out. Pagkitang lang dyan. Shout out Langga. Yeah. Grabe oh. Langga. Na aming George diri oh. Grabe katugnaw eh. Ay, doha demi apil demi. So shout out sa inyo diyan no. Wala na grabe naging isno diri. Di naging matabang-tabang, di na matabas-tabas. Oh. Wala na, puno na kay isnong sinina oh. So shout out na lang sa inyo diyan. Oh, gusto tanaw. Wah. Oh. Ay, putang ina. Si pa. Mo ni si Bay George. Video na, George. Ilubog na kayo si Guy. No, ang buag snow. Ug napi asido diri awat na. Impas na sa Bay George. Hoy! Ano? George. Okay, George, labay George. Ada. Daghan nag-snow eh. Grabing snow. Snow pa kana. Puro ice na akong lawas oh. From head to toe. Puro ice. Grabe magkurug-kurug jud gas ka snow eh. Shout out sa inyo dia. Tanaw lang sa mo ron. Ani mo diri pohon. Grabe. Oh, di ba? Stig kayo. Pure kailang snow ba oh? Oh. Mga hulog naman ka siya oh. Oh, di ba? Stig kayo. Oh. Sakay na balik sa cable car. Tara oh. Okay, naog na mi. Hatog na kayo. Cable car with my friends. Yes. Puro ice. Nice. There you go. Ayos oh. With the family here. 10 minutes po diba? Very hot. Hello. 10 minutes po diba? Pababa no? Kaya 10 minutes ito pakyat. What a feeling. What a wonderful feeling. Luto yun. Yeah. Hindi ka nag-aibay.
Layo-layo robot lain, may tuwas sa baba kayo. The monastery of Johannesburg. Here you go. Place is so sacred. As you can see, there's like a muffin. There's already also snow over here. We can enter. Boy. Good boy. Wala ba eh? Huh? Video ba? Picture? Naka-video rin eh. Oh. Yeah. So cute, ha? Ha? Yay! Tara. Tara. Please, sumunta. Bye! Pagngon bay. Bye! Ingani lang pagngon. Oh, okay na. Bakit pa rin kayo, Che? Sabi ko sa mga Pilipino pa rin po. Kaya yung nauna ko ni ba? Pick up.